everyone and welcome to our English channel. Well, today we're going to start with the exercise that I have told you to do on the previous session, and that is exercise 21 on page 51. So if you remember, you have to copy these 6 sentences on your notebooks. This is the listenings. You don't have to write true or false because you don't know, and you have to listen to the different sentences. And now we're going to do the listening. We're going to listen 3 times as usually, and then the false ones you have to correct them on your notebooks, right? Bueno, pues nada, vamos a empezar. Os voy a poner el zoom ahora con las frases. Primero vamos a contestar simplemente si son true or false, y luego the false one we have to correct them, right? According to what we have heard. Ok, bueno, pues ahora le doy la vuelta a esto y empezamos. Bueno, pues ahí lo tenemos. Os voy a poner el listening, como siempre, 3 veces lo vamos a escuchar, ¿vale? Y nada, primero os centráis en true or false y luego un consejo. La primera vez pues ponéis true or false, que es muy facilito, y luego las otras 2 veces me centraría en corregir las que sean falsas, ¿vale? Venga, vamos a ello. Number 1. The National Science and Engineering Competition happens every year. Number 2. The competition is for children and teenagers who are between 11 and 18 years old. Number 3. You can enter a science, technology, engineering or maths project in the competition. Number 4. You can enter the competition on your own or with a group of friends as a team. Number 5. The competition happens in lots of places all over the UK, and the winners of each region go to the final. The final is in Birmingham. Number 6. If your project is one of the best, you win a prize. Okay, I hope you have now all the answers true or false, and then we're going to correct the false ones, right? Come on, let's listen for a second time. Number 1. The National Science and Engineering Competition happens every year. Number 2. The competition is for children and teenagers who are between 11 and 18 years old. Number 3. You can enter a science, technology, engineering or maths project in the competition. Number 4. You can enter the competition on your own or with a group of friends as a team. Number 5. The competition happens in lots of places all over the UK, and the winners of each region go to the final. The final is in Birmingham. Number 6. If your project is one of the best, you win a prize. Okay, last time. Number 1. The National Science and Engineering Competition happens every year. Number 2. The competition is for children and teenagers who are between 11 and 18 years old. Number 3. You can enter a science, technology, engineering or maths project in the competition. Number 4. You can enter the competition on your own or with a group of friends as a team. Number 5. The competition happens in lots of places all over the UK, and the winners of each region go to the final. The final is in Birmingham. Number 6. If your project is one of the best, you win a prize. Okay, finished. I hope
you've got it, and in case not, don't worry. Okay, we're going to correct them and see firstly we're going to say which of these sentences are true and which one are false, and then we will correct the false one, right? Bueno, vamos a corregir ahora las frases. Primero nos vamos a centrar en ver cuál es verdadera y cuál es falsa, y luego ya corregimos las que estén mal, ¿vale? Venga, vamos allá. Number 1. The National Science and Engineering Competition is every year. This is true. Number 2, the competition is for young people between 11 and 21 years old. This is false. Number 3, you can't enter a maths project in the competition. This is false. You can enter the competition as a team or as an individual. This is true. 5, the competition takes place all over the UK and the final is in London. This is false. And number 6, the winning projects receive a prize. This is true, right? Okay, so number 2, number 3 and number 5 are false. So I have here a Word file with these 3 sentences corrected, right? They're here. Number 2. The competition is for young people. A ver, realmente el audio dice is for children and teenagers, para niños y adolescentes, who are between 11 and 18 years old. Es niños, bueno, si habéis dejado young people está bien, porque realmente children and teenagers are young people, ¿ok? Lo he puesto por si alguno lo había puesto así, ¿vale? Y lo que sí que está mal, que hay que corregir es between 11 and 18 years old, ¿vale? Mira, number 3. You can enter a science... Primero os dicen el listeners you can't, en negative, a maths project, y eso está mal. Es en positivo, you can enter, y te dice a science, technology, engineering or maths project. Todos esos, ¿vale? Podéis participar en el concurso con todos esos proyectos. In the competition. Number 5. The competition takes place all over the UK and the final is in Birmingham. Please. Can I say please? Vale. Go. Sorry, I'm going to stop the video for a moment. Bueno, seguimos. Perdón, que sé, como siempre mi hija entra, que parece que le gusta las sesiones vuestras. Bueno, esto estaría, ¿no? El ejercicio listening corregido. Y ahora vamos a ir, no voy a quitar ni el zoom, ¿vale? Vamos a ir abajo del listening. Bueno, sí, lo voy a quitar un segundo porque es que si no, un segundito. Okay, well, now we're going to continue with the chit-chat part. Here we have to watch on the TV the dialogue here that these 2 persons have. And we have to do a translation. I'm going to translate orally for you a half of the dialogue and you have to translate the other half on your notebook, right? Bueno, vamos a ver ahora la parte del chit chat en la tele, como hacemos en clase. Vamos a ver este vocabulario nuevo, que ahora lo vamos a ver. Yo os voy a traducir de manera oral la mitad del diálogo y la otra mitad la traducís vosotros en casa, ¿vale? En el cuaderno. Bueno, pues aquí nos dice the 19th century. Bueno, yo creo que vosotros ya de sexto lo sabéis perfectamente cómo son los siglos, tanto en castellano como en inglés. Y escogemos la fecha, las 2 primeras cifras, hay que sumarle 1, ¿vale? Aquí 18, pues es el siglo XIX. Esto a modo de recordatorio, pero supongo que lo tenéis más que sabido. Here, number 2, electricity, batteries, pilas, an idea, que sería to have an idea, cuando tienes una idea, ¿vale? Bueno, pues vamos a ponerlo en la tele, voy a poner el zoom y luego lo traducimos, ¿vale? Bueno, vamos a ello y perdonad que se me olvidó quitar el zoom, se me ha ido la cara gigante. En fin, venga, os lo pongo, ¿vale? What did you do at school today? Lots of things. Art, maths, science and Spanish. And we started a history project. A project? What's it about?
It's about the invention of machines in the 19th century. It's really interesting. I like history. And what did you learn in science? Something about batteries and electricity. I didn't really understand it. It was very complicated. Well, why don't we go to the Science Museum at the weekend? The museum always explains things simply. That's a great idea. Can I ask a friend to come with us? Of course. Bueno, perdonad antes que me habréis visto así gigantesca, porque se me olvidó quitar el zoom. En fin. Bueno, vamos ahora a traducir un poquito la mitad de lo que acabamos de ver del chit chat, ¿vale? Y, un momento. Ya estoy. Bueno, seguimos. Vamos a traducir la mitad del diálogo, ¿vale? Es entre un padre y un hijo. Y dice, Dad, what did you do at school today? ¿Qué hiciste en el cole hoy? Y le dice, lots of things, muchas cosas. Art, math, science and Spanish. Arte, matemáticas, ciencia y español. And we started a history project. Y comenzamos un proyecto de historia. O en historia. Y le dice, o le pregunta al padre, Dad, a project, what's it about? Y le dice, it's about the invention of machines in the 19th century. ¿Qué tal le dice sobre qué es el proyecto? Y le dice, es sobre el invento de las máquinas en el siglo XIX. Dice, it's really interesting, es realmente interesante. I like history, me gusta la historia. Bueno, pues hasta aquí. El resto lo traducís vosotros en el cuaderno. Sería hasta... O sea, vosotros tendréis que empezar aquí en that, ¿vale? Cuando dice, vosotros tenéis que empezar aquí en that, cuando dice, what did you learn in science? ¿Vale? Ahí empezáis a traducir hasta abajo, eso de homework, ¿vale? Para el próximo día. Y ahora vais a coger el activity, vais a ir a la página, vais a ir a la página 49, 49, y vais a hacer la parte del chit chat. Vais a completar este diálogo con lo que vosotros queráis, ¿vale? Es basándose en lo que acabamos de ver, ¿vale? Dice, what did you do at school? Podéis poner today, yesterday. Siempre tiene que ser algo en pasada. Dice hoy porque se supone que el niño ha estado por la mañana en el cole y por la tarde le pregunta, ¿no? Entonces, imagínate, tiene que ser o yesterday, bueno, today, si queréis como en el diálogo, en fin, lo que vosotros veáis, lo vais completando, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no tiene que ser lo mismo, ¿vale? Podéis poner, yo que sé, en vez de aquí, por ejemplo, en el número 3, dice, perdón, el número 4, dice, it's about the invention of in the 19th century. Pues yo que sé, en vez de poner machines, pues podéis poner the invention of cualquier otra cosa. Buscáis en Google los principales inventos del siglo XIX y seguro que os parece muchísima información. ¿Vale? Así que nada, este también le hacéis para casa. Y bueno, ahora os digo que vamos a continuar con el Pupils on page 52. Bueno, perdón, esto para el próximo día. Vamos a ir ahora os digo lo que vamos a hacer. Okay, now we're going to continue with the activity book. We're going to do a reading on page 110 here, the reading 4, right? I'm going to read it for you because there is no listening for this reading. So please pay attention and listen and read at the same time, right? Come on. This is a letter of Carl, who sent this letter to Katie, right? Dear Katie, in July I went to a language school in Poole in England. It was for 2 weeks. Sorry, I was there for 2 weeks. I stayed with a hot family who live in a flat in the town centre. They've got 2 sons called Jacob and Max. Jacob is 12, the same age as me. I had English lessons every morning. We had 3 teachers. The lessons were fun because we played lots of games. The teacher said, "Speak English, please." I learned lots of new words. In the afternoons, at the weekends, we visited lots of places. One afternoon, we had a picnic at a beautiful beach called Studland Beach. On another afternoon, we went to a castle called Corfe Castle. It is 1,000 years old. Jacob's family have got a sailing boat.
one weekend we sailed to Brownsea Island. This island is very small and quiet, and you can see lots of birds there. On the last day, I went to the Long Lake Safari Park with Jacob's family. It's very big. You drive your car through the park and you can see hundreds of animals. Some monkeys jumped on the car. I really enjoyed my time in England. I want to go again next year. And it is sing, by Carl, right? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Este es el reading. Vamos a ver el vocabulario así principal y vamos a hacer los ejercicios de la página 111, ¿de acuerdo? Un segundito que os lo voy a poner ahí. Bueno, os iba a poner el archivo, pero es que es súper... El vocabulario me parece súper sencillo, entonces vamos a comentarlo nada brevemente. Por ejemplo, en el primer párrafo de la carta viene host family, ¿vale? Esa es la familia que te acoge. El host family, si tú vas de intercambio o vas a un país, a otro país o a otro sitio y te hospedas en vez de en un hotel o un apartamento, te hospedas en una familia, es la familia de acogida, ¿vale? Donde te hospedas. Eso es host family. Luego, beach, bueno, sabéis que es playa y Stutland Beach es el nombre de la playa, ¿vale? Luego también tenéis por aquí, en este párrafo, en el 1, 2, 3, en el cuarto, dice, this island is very small and quiet. Pequeña y tranquila. Quiet, ya sabéis que es tranquilo. Y luego, en el penúltimo párrafo, on the last day, I went to Long Lake Safari Park. Ese es el nombre del parque safari donde fueron. Y yo creo que no hay más, es que es muy sencillito. Vale, así que nada, os voy a explicar los 3 ejercicios que hay que hacer. Que son muy fáciles, ¿vale? Venga, vamos a ello. Ahora será mi momento. Dice el número 1, complete the crossword with words from the text. ¿Vale? La primera nos la da, que es monkeys. La segunda, pues tenemos ahí una isla, pues puede ser un picnic, los castillos de arena, o la playa, el castillo, y esto es el safari, ¿no? Bueno, pues esto lo vais poniendo aquí. Luego el número 3 dice read the text and circle the correct words. Tenéis ahí 2 opciones en negrita, pues tenéis que redondear o elegir la correcta de acuerdo con el texto que acabáis de leer. Y el último dice answer the questions. You don't need to write sentences. Bueno, aquí dice que no necesitas escribir frases. Ya sabéis que a mí me gusta que las escribáis enteras. Pero bueno, dice what's the name of the town where Jacob's family live? Pues the name of the town is Paul in England. How many children are there in the host family? There are, los niños que sean, ¿vale? Así que bueno, vais contestando las preguntas. En 5 minutitos yo creo que lo tenéis hecho de sobra porque es facilísimo. Así que nada, le dais a pausar el vídeo, lo hacéis tranquilamente y lo corregís ahora, que os voy a poner la corrección ahí, ¿vale? Vale. Okay, we're going to correct the exercises. So, this is exercise number 2, the crossword. Number 1 is already done, monkey. Number 2, island. Number 3, this is a line, a ball line, so that means there are 2 words here, right? So safari, park. Number 4, this is picnic. Number 5, castle, and number 6, beach. ¿Vale? Esto será súper fácil. Venga, vamos al siguiente, al 3. Okay, Jacob and his family live in a flat. La primera nos la daba. Jacob has got 1 brother. Carl and Jacob have a picnic at a beach. Carl went to a Brownsea Island by boat. They went to the safari park on the last day. They traveled through the park by car. Carl wants to go to England next year. ¿Vale? Esto sería el ejercicio 3 corregido. Y vamos al último. Okay. What's the name of the town where Jacob's family lives? This is Paul. Number 2. How many children are there in the host family? 2.
Podríamos poner there are two children, entero, no voy a intentar ni escribirlo porque no me va a dejar porque no hay suficiente espacio. Did Carl enjoy his English lessons? Yes, he did. Aquí, a ver, esto está fatal, ¿vale? Porque ya sabéis que no hay que contestar yes o no en inglés. Las respuestas cortas, como os he enseñado yo en el pasado, es yes, he en este caso, porque es Carl. Si fuera una chica sería she. Yes, he did o yes, he didn't, ¿vale? Aquí faltaría he did. What kind of boat has Jacob's family got? A sailing boat. Para hacerlo bien tendríamos que poner Jacob's family has got a sailing boat. Number 5, where can you see lots of birds? You can see lots of birds at Brownsea Island. And how old is Corfu Castle? Corfu Castle is more than 1,000 years, right? Or 1,000 years. Vale, pues esto sería. Voy a quitaros el zoom.